Buenas tardes, estimados colegas. Hoy el tema de mi conferencia son estándares actuales de los primeros auxilios. En nuestro país, en la Federación de Rusia, existen leyes muy importantes que reglamentan a los primeros auxilios. Y una de las leyes más actuales prevé la capacitación de todos los ciudadanos, sin depender de su profesión, para poder prestar los primeros auxilios si una persona ha quedado sin conciencia, si alguien ha tenido un paro de circulación sanguínea y de la respiración. Esto se llama muerte clínica. Entonces, el estándar básico de la capacitación lo incluye. Todos tienen que saber cómo ayudar a las personas que se han atragantado, por ejemplo, mientras comían o bebían, si tienen algún trastorno respiratorio. Y todo el mundo tiene que saber ayudar a un paciente con hemorragias, con lesiones. Y este contenido de este curso de capacitación siempre se amplía. Y ahora han incluido también los primeros auxilios en los casos de mordeduras de insectos o animales venenosos, y también con convulsiones o incluso con trastornos psicológicos y psicosociales agudos, envenenamiento, etcétera. Parece que es un tema enorme y incluye varios ámbitos de la medicina y supone algún nivel primario de conocimientos médicos, pero no es así. En Rusia, el sistema de las urgencias funciona en todo el país. Si pasa algo, llaman a las urgencias y viene una brigada reanimatológica con un médico reanimatólogo y enfermeros o un coche de auxilios médicos estándar. Pero los primeros 5, 10 minutos mientras esperan a los especialistas son críticos para el pronóstico de vida del paciente y para su recuperación. Por ejemplo, pasa algo. Por ejemplo, hay una lesión o un accidente y se ha amputado una de las extremidades. Si en los primeros 5 minutos no prestar auxilios, habrá tanta hemorragia, un shock y el pronóstico de vida es solo un 50%. Pero si alguien está cerca y sabe qué hacer en este caso, y evalúa esta hemorragia como hemorragia arterial y la para. Mm, es un auxilio muy simple, pero mientras esperan a los especialistas, el pronóstico es mucho mejor, es casi el 100% si se trata de un accidente de este tipo. Y sobre todo en la ciudad, sobre todo en las ciudades grandes, pueden salvar no solo la vida, sino también la extremidad. Y hay muchos casos. No, no puede haber un médico cerca siempre, pero siempre hay alguien cerca. Y si se trata de la así llamada muerte clínica, pues se calcula cada minuto, cada segundo. Entonces, los primeros auxilios es la ayuda que una persona puede
prestar a otra persona si ha pasado por un curso de capacitación. Lo tienen que hacer todos los conductores. Cada conductor necesita tener un botiquín en su coche. También lo estudian todas las personas que trabajan en organizaciones públicas grandes, pedagogos, funcionarios o incluso en los institutos, en las universidades, hay un curso de primeros auxilios. Para ayudar a una persona, nosotros usamos el botiquín estándar. Son las vendas, algún preparado para parar la hemorragia y algo para fijar las partes del cuerpo en el caso de las fracturas. Estas son acciones, actividades simples que se efectúan antes de que lleguen los especialistas. Repito, los primeros minutos son críticos. Y ahora vamos a ver cada una de estas situaciones. Cada año muere una gran cantidad de pacientes por la parada cardíaca súbita. Eh, s- y si las actividades de reanimación les hubieran hecho inmediatamente, no habrían muerto. Tenemos centros de tratamiento de la parada cardíaca súbita y en muchas situaciones es reversible. Bueno, claro, también hay situaciones cuando es irreversible, pero si la reanimación se inicia en pocos minutos, las posibilidades de supervivencia aumentan mucho. ¿Por qué? Es que entre la vida y la muerte existe un fino estado de transición, lo que se llama muerte clínica, cuando una persona no ha muerto, pero no puede volver a la vida por sí mismo. Esto puede pasar por un trauma, por una alteración del ritmo cardíaco, una enfermedad grave. Y ah, Vladimir Negovsky se considera la persona que estuvo en el origen de la reanimación. Pues, ¿qué pasa durante la muerte clínica? Todos los sistemas dejan de funcionar. El corazón, el sistema vascular, el cerebro y el sistema respiratorio. El corazón late y bombea la sangre. Primero la sangre es roja, sangre arterial, rica en oxígeno y el oxígeno se reparte por cada célula del organismo y el CO2 y todas las sustancias tóxicas se limpian, se evacúan del organismo. Si el corazón para o deja de funcionar bien, entonces eh, se llama fibrilación, trepidación del corazón. En este caso, la sangre no llega al cerebro y si hay tejidos que pueden funcionar un poco más sin oxígeno, mientras que el cerebro es súper vulnerable al oxígeno, sobre todo la sustancia gris, la corteza cerebral. Es lo que nos difiere del mundo animal. Y en estas células el metabolismo es tan activo que en 5 minutos estas células mueren. Yo lo cuento porque con todos los dispositivos modernos que tienen los equipos de reanimación, los primeros minutos son absolutamente críticos.
Y si esta persona al final vuelve a la vida, pero no recibe ayuda en los primeros 5 minutos, queda en un estado vegetativo y no hay ninguna posibilidad de volver su cerebro a un estado normal. Es irreversible. Por eso, cuantas más personas saben actuar, saben prestar primeros auxilios, más probabilidades hay de que el paciente vuelva a la vida con un estado normal. También hay que averiguarse que se trata realmente de la muerte clínica y no de un desmayo. Ah, y hay que orientarse muy rápidamente. Para diagnosticar se tardan 10, 12 segundos. Por eso existe un algoritmo. Primero tenemos que evaluar su conciencia. Hay que preguntarle qué ha pasado al paciente. Si la persona contesta, entonces está consciente. Si calla, tenemos que ver cómo respira. Si respira normal, el tórax sube cuando la persona aspira y entonces y cuando acercamos la mano a su boca, nosotros sentimos el aire que la persona expira. Y si no lo sentimos, nos damos cuenta de que falta la respiración normal. Muchas veces pasa que con un tono muscular muy bajo y el cerebro queda dormido, la lengua puede tapar las vías respiratorias. Es decir, el paciente puede aspirar, pero luego la lengua traba. Y, y si nosotros quitamos esta traba, le ayudamos a respirar. Nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos que abrirle la boca y la mandíbula inferior tenemos que moverla hacia delante. Y la mandíbula inferior lleva la lengua también hacia adelante. Entonces las vías respiratorias se destapan. Y mientras que llegue el equipo médico. Si contamos hasta 10 y la respiración no se ha restablecido, nosotros tenemos que comprobar el pulso en la arteria carótida. Si la presión arterial es baja, el pulso prácticamente no es palpable en la arteria radial. ¿Por qué no lo hacemos en la arteria radial? Porque allí no se siente el pulso cuando hay una tensión muy baja. Entonces, evaluamos la conciencia, evaluamos la respiración. Antes de mover la mandíbula, hay que flexionar la cabeza, mover la cabeza para atrás. Y si vemos que la respiración no se restablece, tenemos que comprobar el pulso. Claro que es muy importante evaluar la situación en general, que no haya ninguna amenaza, ningún peligro para usted y para el paciente. También puede haber riesgo de contagio de infecciones que se transfieren a través de la sangre, por ejemplo, hepatitis o VIH, y también afectación de las vías respiratorias, entre las cuales está la tuberculosis.
El lugar donde se presta la asistencia это помещение или ah, всегда пол. también es Опустить importante. диваны, El кровати, accidentado ноутбуки, debe лаптопы colocarse не sobre una base понадобятся dura, и не удастся suelo эффективно o проводить tierra, реанимацию в такой no ситуации. en la cama blanda. Надо снять очки и посмотреть Hay позже, que когда они quitar перенесут las gafas, hay давление que сердца и mirar выполнять дыхательные la cavidad упражнения в качестве bucal si мимолетной no hay расслабления nada при en доступе la воды boca del легких. paciente. И если такое случилось, Y si hay слезоточивые algo, hay que методы limpiar используются. mecánicamente su contenido. Распускается давящая на шею La ropa одежда. abotonada que puede Обязательно presionar el оставляйте cuello ремень tiene que удобный, подвернутый, soltarse, или el что-нибудь cinturón сборкающее на que талии, puede чтобы в presionar процессе el снижения abdomen, давления también hay que не повредить abrirlo. мягкую и нежную кожу, Sobre которая todo hay que легко proteger может el hígado del растянуться. paciente. Здесь показано, как, защитив руки Aquí сбоку, можно сначала que представить como как con las прорезали manos, горло, con как можно почистить guantes, полость рта, ah, убрав содержимое ustedes и pueden вернуть естественный limpiar вид. la cavidad Давайте bucal. проводить реанимацию. Мы начинаем все с ¿Cómo 30 se компрессий inicia? Hay que кровеносной dar артерии al легких. Ничего accidentado нового 30 нету. compresiones en el Ставьте ставку. tórax. Всегда, Los прежде чем estándares ввести en Rusia ставку, son los mismos que en проконсультируйтесь с медиком по Europa. реанимации. Ну, если вы выбираете Estamos систему, integrados en este стандартный sistema счет de изменяется primeros каждые auxilios. 5 лет, Los estándares поэтому cambian cada вы 5 años сертифицированы para врачом mejorar la Центральной eficiencia. военной помощи. И Y поэтому es если decir, ставьте está тридцать armonizado este нажатий на sistema. грудную клетку, Pues 30 и вдох, compresiones en el tórax y прожимая dos глубоко, respiraciones a направляя ritmo легкие в rápido. 5, 6, La 7, profundidad de la 30 compresión no debe раз. ser inferior a 5 После centímetros вдоха. ni superior a Очень 6. жаль, что мы не можем так вот онлайн только Por принимать сознание. lástima, esta Запишите, conferencia пожалуйста, es в специальный чат en и Zoom, запишите. Во-первых, корректировать en el память, formato чтобы presencial действительно se иметь podría обратную связь, practicar как con un многопрофильные maniquí. исследовательские системы Y estos учитывают, maniquís учитывают, están насколько вы ah, эффективно работаете, equipados дают con обратную связь и unas luces автоматическая que возможность muestran si быстро sus отдавать acciones son рекомендации eficientes o no. поучиться. А для того, чтобы En una сложную situación ситуацию не растеряться, complicada, не растеряться и автоматически ah, выполнять вот такой todo el mundo está быстрейший nervioso, нажатие на pero грудную клетку, es el работают именно algoritmo мышцы спины. Так что вы absolutamente тоже básico. 30 можете compresiones участвовать хорошо y en este нажатии на caso грудную клетку и funcionan los эффективной músculos реанимации. dorsales. При таком вот Este masaje нажатии cardíaco вы видите, что оно сдавливает стенку permite груди и al позволяет corazón человеку спокойно, глубоко нажимать estar и comprimido полностью durante отпускать un руки. tiempo y luego Что это даст? soltarse. 30% Esto le оперативного proporciona al что cerebro позволит solo el продержаться 30% долгое de время oxígeno, pero профессиональному le массажу permite либо esperar скорой помощи. a los 30 раз médicos. нажимаем, а затем Pues перед тем, как осуществлять вдох, 30 каждый раз comprensiones, pero запрокидывается antes de голова, la respiración открывается hay que рот, flexionar la cabeza выдвигается вперед para atrás нижняя челюсть ah, и y проводится 2 вдоха. hacer Каждый salir раз adelante напротив la грудная mandíbula. клетка должна подняться, Luego dos а respiraciones выдохи a ritmo rápido. опуститься. Вдохи должны Eh, быть las respiraciones tienen достаточно que ser глубокие, bastante но не больше, profundas, чем обычный объем воздуха pero no más специально. que un volumen Надо normal. контролировать подъем грудной ah, клетки, чтобы легкие на y вдохе hay que controlar и siempre при el этом можно tórax. использовать разные устройства, чтобы Se увеличить puede скорость usar diferentes процессирования с одной dispositivos стороны, para с другой bajar el стороны riesgo de las для infecciones облегчения y и для большей para mejorar гигиены la при higiene проведении durante этой este процедуры. Совсем большие вот proceso. эти разнообразные пластмассинки не
Claro que защищает от инфекции. И только в случае solo las достаточной mascarillas озабоченности de los имеет оправданную auxiliadores, de los reanimadores, эффективность, pueden защищает спасателя от любых proteger инфекций. Но обратите al внимание, целую reanimador, нижнюю pero челюсть не siempre, опускается вперед, siempre con la да, mandíbula иначе para язычок adelante, может para que la повредиться. lengua no moleste. Разные воздуховодики. У нас разрешено их устанавливать, в том числе населению, для облегчения искусственного дыхания. Но повторю, если вдруг это не Si no получается, в таком funciona, случае мы выполняем lo que то, что hacemos врач нам es рекомендует. И comprimir случае el сбоя это tórax, es decir, оставим. Если мы si no podemos не можем efectuar осуществить это, la возьмем ayuda a из la лица кровь, respiración, si por газ, ejemplo hay не sangre en la задумался boca o хорошо дышать, mm, тогда el мы просто vómito, нажимаем entonces на крышку, solo не берем hacemos пациента. Если las дыхание comprensiones получается, del мы tórax. Si сочетаем podemos, количество 30 2 comprensiones y и 2 respiraciones. конечно, с детьми так не Con los получится. Мы не niños можем no podremos продемонстрировать hacer динамическую esto прямую клетку, это для них y совершенно tienen другие diferentes факторы. estándares. У детей очень Y много los обостренных реакций. niños tienen Основные diferentes причины — causas reversibles. высокая Por температура, ejemplo, fiebre падение с alta, небольшой caída, высоты, ah, утопление, нечего капельки ahogo попала в голосовую связку, con у ребенка agua. внезапно нарушилось дыхание. Por eso Поэтому los niños пейте tienen только diferentes как для estándares de реанимации. reanimación. Todo Все empieza начинается con с 5 5 маленьких respiraciones вдохов. cortas. При дыхании рот и нос Y наполняем además lo грудью. hacemos junto en la Делайте nariz y en la несколько boca вдохов, чтобы грудная para que клетка el такая pecho чуть-чуть приподнялась. suba un poquito. Вначале мы делаем Entonces, целых 5 5 повторов. respiraciones para И, iniciar. скорее всего, Y es muy ребенок probable начнет que el niño реагировать, empiece a шевелиться и moverse y заснуть на entonces no se поверхности. necesita el masaje de corazón. Если этого не Pero произошло, si el niño остается queda quieto, ребеночку para дугой un niño нажимать двумя menos de un пальчиками año грудину, hay que presionar con ребеночку от 2 года до dedos el 5 лет pecho. основание De 2 a мускулатуры 5 años и школьнику con la palma, одной рукой con la base de la palma в подростковом de la возрасте mano y учат los niños de 6 a 14 поступательной años con реанимации una palma этим. de la mano. Y a Ну и, partir de конечно, 14 años, активное como en los внедрение adultos. Y дефибрилляции, которая claro, является las новой, compresiones очень тоже torácicas y важной la специальной методикой. Вопросы desfibrilación немного отстаем. realizadas en Но los не так 3-5 распространены minutos дефибрилляторы, siguientes как a la muerte clínica применяются более условно. proporcionan una tasa de supervivencia Сейчас это muy уделяется alta. очень большое внимание. Y На места скопления ahora риска крупных las предприятий empresas grandes оборудуются normalmente tienen дефибрилляторами для desfibriladores гражданского y населения бывает los различно. trabajadores Почему? pasan por Потому что la когда можно пройти до capacitación, porque hasta un 70-80% пациентов 75% de los эффективно pacientes реанимировать. pueden Каждая sobrevivir. минута промедления Cada minuto de снижает, retraso снижает baja la эффективность. eficiencia en un 10%. Как работает ¿Cómo автоматика? funciona el desfibrilador? У них есть 3 кнопочки Pues и tiene 3 автоматический botones y режим. un régimen Начинается реанимация automático. точно так же. Empieza la Нажимает на reanimación грудную клетку, igual, дышать, pues обследование и приносит se дефибрилляцию. presiona el tórax, Первая кнопка pero аппарат mientras se включился presiona, и говорит, отмерьте alguien trae дефибрилляцию. el desfibrilador, Сняли защитный слой. desfibrilador y Аппаратик смотрит ритм. Если ритм el есть, aparato аппарат знает, что se реанимация ah, нужна. enchufa y Если ритм se измененный, acciona, él если pone lo дефибрилляция, que hay que hacer. аппаратик запищит, наберет заряд Entonces и скажет, что перед тем, как se нажать presionó un на botón, кнопочку, все должны luego обернуться эти. da un sonido, el Проходит segundo секунда. botón И y все el tercer клеточки botón переконвируются, impulsa начинается el impulso нормальная eléctrico. работа сердца. Вот такой вот Ah, аппаратик замечательный. ¿Cómo Как знать, что мы entender хорошо реанимируем? si Все просто. Зрачок actuamos bien? сужается, Pues la улыбка становится шире, pupila se грудная contrae, клетка поднимается.
el paciente se pone como más rosado y se reinicia la respiración, y si hay una hemorragia, se reinicia la eh, hemorragia. La reanimación puede durar hasta 30 minutos. Hay personas a los que no reanimamos. No, en Rusia no hay negación a la reanimación ni hay eutanasia, pero si el paciente tiene una enfermedad muy grave, crónica, por ejemplo, oncología con metástasis, entonces a estos pacientes les dan ah, todo el tipo de tratamiento de alivio, pero no los reaniman para no durar su sufrimiento. Y después de la muerte biológica tampoco se efectúa la reanimación. Es decir, si el paciente ya ha muerto, si su cuerpo ha perdido, ha bajado la temperatura, si aparecen ya las manchas y la pupila se contrae en el momento de presión y luego no se dilata. Esto mm, nos dice que la muerte es biológica y ya no se efectúa ninguna actividad de reanimación. Y vamos a ver las complicaciones. No son muchos. Las complicaciones de reanimación pueden ser daños en la región maxilofacial, fracturas de estructuras óseas del tórax, daños pulmonares. ah, y por eso, claro, la capacitación es muy importante. Hay que practicar con un maniquí, que practicar el tiempo, la velocidad y el volumen. Y otra complicación es que el contenido del estómago puede volver a subir y llenar las vías respiratorias. Esto es una complicación muy desagradable. Y por último, trauma del hígado. Para la profilaxis hay que liberar esta zona del cuerpo del paciente. Si ustedes empiezan a hacer la reanimación, las compresiones y siente un crujido, sí puede fracturar una costilla, pero ustedes no tienen que parar, tienen que seguir con la reanimación porque las células cerebrales son más importantes que una costilla fracturada. Esto es lo más importante y vamos a ver, si una persona ha caído desmayada, está inconsciente, no sabemos qué ha pasado, a lo mejor es diabético o se ha alterado la circulación cerebral, y lo que vemos es que hay respiración, pero no hay conciencia. Entonces tenemos que volverlo de lado con una mano debajo de la cabeza, una pierna flexionada, y lo ponemos en esta postura. Es una postura muy buena porque la lengua no tapa las vías respiratorias, y controlando su
reanimación esperamos a los especialistas. Es una postura estable y es la mejor. Что делать при инородных телах, ¿Qué заживательных типах? hacemos si Каждый год какое-то количество el пациентов paciente se ha atragantado? просто несчастный случай, Si hay algún ставится приступ, objeto externo en количество las пациентов vías вдруг страдает, respiratorias, некоторые puede ser болезни, una соответственно, pastilla горестниками, o un и дополнительное caramelo en тело los оказывается niños. полностью перекрыто. Почему так происходит? ¿Por qué pasa Во-первых, esto? человек вдыхает Porque воздух через трахею, el aire va a la tráquea проходит. В это время он не говорит. y Наоборот, cuando когда la человек persona глотает, traga, он entonces la начинает entrada дышать en la через tráquea трахею, в это se время в tapa него y en este входят кисли momento la газы. persona no puede hablar ni Если puede что-то случается, respirar. так, человек Y начинает si кашлять, pasa algo, либо отправляют normalmente в la госпиталь, persona tose, откашляться. pero si Если no, он синеет и забывается, nosotros мы должны tenemos выполнить que упражнение aplicar la Эйнлиха. técnica Для de этого Ehrlich. вводим вот эту верхнюю часть живота Tenemos и que располагаем кисти пальцев. colocar el Вторую руку puño así. охватываем фуляр, La третью persona напрягаем se мускулы тазовой agacha, пластиночки. Так? Heimlich Геймлих ha, по-другому этот прием или ha Эйнлих по-другому. inventado esta Здесь мы técnica. нажимаем на кулак Hay que и colocarse detrás de la víctima, чтобы abrazarla a la ввести altura del abdomen superior con ambas manos, inclinar el языковую torso hacia оперативную adelante, cerrar la Каждый раз mano en un проводим такое puño y упражнение colocarla entre el одну ombligo y la продолжительность apófisis всякий uretral разок, del как esternón. говорится, да. Abrazar el Если puño con la обычно mano пациента de la натрахит, segunda да, mano y realizar un fuerte empujón hacia dentro самая y hacia простая arriba. инородные тела Repetir esta воротит пациент. manipulación К сожалению, 5 если veces. тянут в рот, Lo más либо если это peligroso патологооргазм, puede pasar con los пальцы niños pequeños, раскрыты, если porque los niños lo quieren насилие probar todo заранее. con la lengua. И маленький Y горошек una инъекции может pequeña полностью pastilla o un исцелить pequeño пациента. caramelo puede Так что нам надо с этим ah, ребеночком сделать? hacerlo Сделать как atragantar. можно Entonces, быстрее con los перевести его niños в вертикальное hay положение. que Так, ребеночек ponerlo поворачиваем головой к низу, en la posición соответственно, vertical, затягивать силой cabeza грудь. abajo, Или расположить boca abajo, более sobre su близко здесь brazo показано, но вообще он должен y почти dar вертикально находиться palmaditas вдоль бедра. entre los omóplatos Сделать con la 5 mano libre рывков y вертикально, hacer легких. 5 Переводим presiones ребеночка и нажимаем y в poner горизонтальном los dedos en el направлении. Пусть esternón del немножко niño y hacer приподнимется, 5 успокаивается presiones, мозг, perdón, сразу кругом. con una profundidad de 1 o 2 Конечно, если ребенок centímetros что-то y заболел, dejando que el esternón se дыхательный аппарат, enderece можно después горло de cada сделать presión, упорно, да, sin retirar это los если dedos. что-то вдруг Eh, что-то, что мешает, y затрудняет просвет для дыхания. Это los непростительный путь, objetos это круговая redondos инородная припадка. son más Правильно peligrosos, используем левую pero руку. son más fáciles de expulsar. Вот ребенок поставил. Он Y сидит, si el niño es затем más grande, неимоверной силой lo puede пальцы hacer выдвигаем sentado, легко pero que con los утягиваем mismos его бедра по movimientos. дыхательному пути. Y ahora vamos a hablar de Поговорим с las вами про hemorragias. кровотечение. Это Es un очень problema muy интересная importante. тема. У человека крови Un будет где-то 6-7% 6-7% от del веса peso de тела. las У personas мужчин es чуть el peso de больше, la sangre. у женщин Bueno, en los больше. hombres un poquito Крови más y возрастает en с las mujeres возрастанием. embarazadas también más. Если Y si внезапно pasa сосуды algo con los перекрываются, vasos кровь sanguíneos, изливается la прямо из вас sangre sale, наружу. es Может una hemorragia. изливаться Puede различными haber una формами hemorragia externa, других pero también венозных interna и даже en воспаляться hemorragias внутри interiores, сердечно-сосудистой dentro del камеры. tórax o Поэтому incluso кровотечения en могут быть el наружные, tracto а digestivo. могут быть и внутренние. Могут быть и внутренние. Así que pueden Итак, ser externas e internas. признаки их Pero очень los indicios son parecidos. одинаковые. Вот, признаки всегда Se одинаковые. trata de Человек будет
empalidecimiento, los labios se hacen azules y las extremidades se ponen más frías. La persona está débil, agotada y por fin, si es una hemorragia fuerte, pierde la conciencia, desmaya. En la mayoría de los casos, las hemorragias internas están relacionadas con los desgarros de los órganos internos. Puede ser, por ejemplo, lesión de bazo. Aquí ustedes ven que incluso después de caídas puede haber una rompedura, un desgarro de algún órgano interior. Aparecen hematomas que indica la trauma, pues palidez, agotamiento y vértigo. ¿Qué hay que hacer? No se puede mover a esta persona. Hay que levantar un poco sus piernas para mejorar la circulación y llamar al médico, claro. Pero hay también hemorragias en el aparato digestivo. En este caso hay vómitos de color marrón, oscuro o las heces de color casi negro. Esto nos dice que hay una hemorragia interior. Hay que aplicar algo frío, levantar las piernas y llamar a las urgencias. Las hemorragias más simples se llaman capilares. Estas son traumas, lesiones normales, no son peligrosas para la vida. No, hay problemas en vasos pequeños y es una herida normal que se cura con antiséptico y tiritas. Hemorragias más graves son las venosas. La sangre es oscura, el sangrado puede ser en forma de flujo constante, disminuye al presionar la zona debajo de la herida y para parar esta hemorragia hay que subir la extremidad, sea brazo o pierna. Luego se aplican las servilletas estériles, todo un paquete. Y luego hay que hacer un vendaje muy fuerte, bien enrolladas y hay que vendar firmemente. Y luego hospitalizar al paciente para que los cirujanos procesen las heridas. Pero las hemorragias más graves y peligrosas son las arteriales. En este caso, en unos minutos, el paciente puede perder una mitad de sangre. Y si el corazón no recibe una mitad de la sangre necesaria, va a parar. Entonces, como es más peligrosa, hay que pararla inmediatamente. ¿Cómo hacerlo? Todos los vasos sanguíneos están en las flexiones de nuestro cuerpo, las arterias. Y si se trata de una hemorragia arterial, en la zona debajo del codo, hay que presionar el brazo en la zona del codo, es decir, flexión máxima del miembro en la articulación. Esto se detiene temporalmente la hemorragia.
Как можно Aquí se ve прижимать cómo se артерию puede в hacerlo. патовом сгибе. Сонную артерию при Mm, кровотечении сосудов шеи мы Hay прижимаем que глубоко под presionar en el позвоночник, lugar потом вместе justamente со donde спиной. palpamos el pulso. Ну и, наконец, Y al final, между entre el бицепсом и bíceps y el трицепсом мы tríceps está прижимаем otra артерию. arteria, Остальные la точки del можно не hombro. запоминать. Почему это важно? Ну, представьте, у человека, допустим, та же самая ah, ревматическая y hay артрит. que Когда hacerlo вы ищете muy ремень, rápido. это время. Пока кто-то снимает ремень, колготки, это тоже потеря времени. Можно сразу же, да, принять эти Presionar размеры при fuerte el результате brazo y руку, cuando и когда найдется любовь, se начать busca ребенок плавать. la И venda, уже минуты две вы попали por на lo menos точку, la где sangre нормально no выходит sale эмбрион, tanto как вам кажется, но однако y оно резко se меняется reduce la погодите. pérdida de la sangre. Лучшие жгуты вот такие, как вы Aquí знаете, пинцета, ven или los вот такие tipos вот de vendas. резиновые. Но мы используем все, что у нас Y, есть. Вот все, что есть pero в en este наличии, caso это то, что usamos todo lo que готовится tenemos a делать. mano, Годятся и ремни, cinturones, и колготки. А не panties, годятся pero колготки, no las бретельки, потому cuerdas что они только ni los резиновые. alambres. Мы накладываем жгут всегда туда, где одна кость. Это только плечо, Aquí средняя tenemos и que верхняя треть. hacer Здесь la нельзя presión, вкладывать нерв в нижней трети плеча и бедро. Значит, даже es если decir, кровотечение из области кисти, вот как вы presionamos наглаживаете siempre руку, en la заметили, parte что происходит. mediana del hombro. Если это нога, стопа, голень, мы Y всегда si se накладываем trata de la жгут pierna, на pues бедро. Пониже aquí arriba. каждый час, а в холодное время Pero каждые cada hora o 2 часа cada media hora конкретно вот tenemos que разглаживать aflojar la и venda, помассировать hacer un pequeño каждый час masaje и снова y каждый час. Так luego месяц fijarlo проходит otra vez жизнь con такого fuerza. пациента. Если Si hay una кровотечение очень hemorragia повсеместно, en постарайтесь la помочь cabeza, en el рано tórax, поверхности груди. podemos Намажем серветкой mojar антисептиком, las servilletas помассируем con ежедневно. antiséptico y Прекрасно aplicar las пройдет servilletas эта болезнь сама по себе. efectuando algo de presión. Ну и носовое кровотечение. Конечно же, вы знаете, Pero что нельзя durante la опускать голову, hemorragia no se потому что может puede спускаться flexionar la на cabeza поверхность para глотки, atrás попадать porque в si живот no и la вступать в горло. sangre va a entrar en el Следовательно, estómago. человек с Aquí таким ustedes ven la кровотечением posición correcta. сжимает на корень носа, Se puede aplicar аккуратно también придерживает колбу algo frío y и controlar también la проконтролировать presión артериальное давление. Если требуется arterial. капать 100 миллилитров Y или cuando la 200 hemorragia es миллилитров, fuerte, es motivo para la hospitalización. No ну, nos queda бывает mucho много tiempo, времени, не так por много. eso vamos a pasar a Вот, las да, traumas, a показываю las травмы. lesiones. Pueden ser Различные травмы могут fracturas, быть. pueden Ушибы, ser растяжения distensiones связок, de los тромбы, tendones, los esguinces переломы, y, claro, las переломы. fracturas. Переломы могут Las быть fracturas самых pueden ser разных abiertas видов. o Могут быть cerradas открытые и закрытые. y también pueden tener Могут быть diferentes разных formas повторных, complejas y простые simples. и сложные. И вот и при Eh, ушибах, и при Siempre переломах, está отрубах, presente el dolor боль, отеки, ah, y кровоизлияние. hemorragia y Можно siempre hay вызвать dolor en el патологию, momento de mover нарушается кровоток. ah, el cuerpo. La Циркуляция, deformación когда вы siempre теряете ее, es во всех indicio de la остальных fractura. состояниях нам надо Hay que адаптироваться inmovilizar и модифицировать поврежденную конечность. Например, носоребро pierna o el только brazo. руку вперед выставил. Подскользнулся, eh, другой человек упал, выставил руки вперед. Normalmente Сзади las что-то fracturas приблизился к правой. las tienen los Но pacientes en зачем las это делать? extremidades. Пока еще мы не Entonces останавливаемся, nosotros tenemos que мы садимся inmovilizar, в косыночку, фиксируем ее ah, таким вот образом, чтобы creamos el осадить descanso en la parte в lesionada этой para косыночке, reducir el предотвратить dolor воспаление и y наступление prevenir новой un mayor болезни. daño. Ногу мы фиксируем, в том числе стопу,
Esto se hace con los brazos. Las fracturas y contusiones del tórax se caracterizan por hinchazón y son los más peligrosas porque el paciente tiene dificultades a la hora de respirar, su respiración es ruidosa, sus labios se ponen azuladas porque esto puede llevar al neumotórax. ¿Qué es? Es cuando en el tórax la presión es negativa. Entonces, el corazón y los pulmones están comprimidos. Si vemos una espuma rosada, esto quiere decir que hay que parar esta situación y luego poner un film de polietileno para parar el acceso del oxígeno a los tejidos. El paciente tiene que estar semi sentado y esto puede salvar la vida al paciente. Las lesiones abdominales, mm, aquí, ¿qué podemos hacer? Levantar las piernas, desabrochar el cinturón y cubrir la herida con una servilleta. No se puede darle el agua, no se puede darle de beber y aplicar el frío. Unas de las lesiones más peligrosas son las de la columna vertebral. Sobre todo en el traumatismo en carretera o en las lesiones deportivas o cuando caen de una altura grande, desde una gran altura. Entonces pueden fracturar, lesionar la columna vertebral. Y allí, como sabemos, está la médula ósea, es muy vulnerable y si la médula se corta, el paciente puede quedar paralizado para siempre, el así llamado parálisis del buceador, por ejemplo. Entonces, en este caso, no se puede mover al paciente, no se puede ponerlo sentado, y, es decir, hay que prevenir una lesión más fuerte. Es decir, si una persona, por ejemplo, está dentro del coche después de un accidente, no lo sacamos del coche, lo sacamos solo si hay incendio, ¿no? Y siempre poniendo un fijador del cuello. Y mm, también si hay problemas de respiración, nosotros presionamos el tórax, pero no movemos su cabeza nunca para no agravar la lesión de la médula. Bueno, pues ahora vamos a ver las quemaduras. Hay quemaduras por varios motivos. De los más difundidos son las quemaduras por líquidos calientes. Hay 4 grados de quemaduras. El primer grado se trata de las capas superiores de la epidermis roja. El segundo grado es lesión a toda la profundidad de la epidermis con burbujas amarillas. El tercer grado son las la necrosis de las capas superficiales y profundas de la piel. Y cuarto grado es la necrosis de todas las capas tisulares, es la carbonización.
incluso con las quemaduras de даже от мелкого segundo grado времени, но они que se обширные, difunden en un чаще 10% de la superficie de su cuerpo, hay que hospitalizar al paciente. ¿Cuáles А каков serían же первый los шаг, primeros чтобы оказать помощь? auxilios? Это зависит En от primer температуры. lugar, hay que Самое detener el первое efecto прекращать de la alta действие temperatura. раздражителя. Si se trata del fuego, Если это пламя, tenemos ни в коем que случае quitar el нельзя блокировать доступ oxígeno, por кислорода ejemplo, и tapar al выдыхать paciente con una антигазы manta, или con другие algo que corte el специальные acceso del газы, которые oxígeno повысят que mantiene кислорода, el который fuego. поддерживает горение. Si se trata de Если un обжигательной líquido чаще всего бывает горячей жидкостью, не líquido caliente, сопрягается entonces hay que quitar la непосредственно ropa, с cortando la температурой ropa, и y медленно hay que enfriar al охлаждается paciente до hasta 30 20 минут. Это minutos. лучше Esto всего снизит боль и reducirá la смягчит hinchazón, reducirá el dolor воздействие непроводительного y, эффекта claro, hay que parar el efecto. снижение и больше по степени. Después se aplican После los охлаждения antisépticos de останавливается base анестезия acuosa, на водной основе. Обычно это хлоргексидин 500 acuosa que миллиграмм no таблетки irrite la для piel. удушающей Si терапии. la quemadura es После глубоких profunda, no эвакуаций podemos газа lavar la полностью herida, закрываем solo кожу тканью aplicamos газотерапией tejido с limpio разнообразными con препаратами. preparados. Обязательно, в том числе спасательная Los помощь, первую помощь, пожарные, especialistas tienen дезинфекционные, которые плавно materiales especiales para las heridas que no Нужно обязательно se ванну adipan. сначала, да, потому что это очень тяжелое Si la воздействие. quemadura Если же очень tiene срочная superficie de ситуация, más de un необходимо 10%, ah, hay глубокие que манипуляции, hospitalizar obligatoriamente в таких a los случаях pacientes. обязательно госпитализировать. Но еще Otro одна problema вещь– это сонный es кошмар. crisis convulsiva. Чаще всего Ah, больные Estos эпилепсией. pacientes en su mayoría son Когда epilépticos. пациент En падает, este caso, durante la crisis, он el падает paciente на puede землю, caer, no se может controla, упасть на puede дороге, caer en el может metro, en упасть la в кухне, carretera может упасть o где-то на incluso пол, caer sobre может упасть на una электрический cocina, провод. И, ¿no? конечно, если есть Ah, запрет, если este электричество problema разряжено, no deja a нельзя estas ставить personas безопасность trabajar como перепустки и conductores запрещает водить o автомобиль. trabajar en Приходится unas опять-таки мягко industrias сопровождать peligrosas чтобы porque как ellos no se и controlan, поврежденного ellos se погрузить. caen tal cual. Первая фаза Em, припадка, он не дышит и весь eh, напряжен. la duración de la falta Приходится de обратиться respiración de esta crisis puede ser как можно de скорее 20 за segundos a 2 помощью и minutos. восстановиться. ¿Cuáles son los Как primeros первое, auxilios? это Pues нераздумывая, ah, мягко подкладываем hay que подушку poner algo blando и debajo de su обращаясь, cabeza, снять hay que напряжение. desabrochar, aflojar su ropa. Засекаем время пульса. Si la Если crisis приступ затягивается, dura очень más de 10 minutos, hay que если llamar приступ идет за другим, мы вызываем a скорую. los И médicos. ничего не толкать в No рот. metemos nada Не en la boca разжимаем зубы. Мы можем сломать porque si зубы, no podemos romper los а вместо dientes. зубов могут попасть дыхательные Y пути. además Если estos пациент pacientes tienen un tono полностью muscular блокирует demasiado fuerte. субстрату, Los все-таки dientes están muy обязательно попытаться apretados. разжимать ему зубы. No hay que tratar de Оставить abrirlos. в сознании больше 10 минут. Si hay Если varias приступ crisis затягивается, идет длительный, seguidas o hay una trauma, una lesión por la caída, hay que надо hospitalizar госпитализировать. al paciente. Bueno, vamos a ver Разнообразные las intoxicaciones por venenos, por токсины toxinas. в Mm, ¿Qué неблагоприятно tenemos que повлияют на saber? организм человека. Existen diferentes Начать с tipos de обострения intoxicaciones, de эзофагоса, envenenamientos, который que pueden полностью ser пропитает tratados antes de que кишечник lleguen los до médicos. Por предела, ejemplo, lavar именно промывать кишечник. el Например, estómago. отравился человек, и так его тошнит и рвет. Ah, Не надо специально es давить, mejor отстраняться от hacer el кишечника. lavado, no darle Очень ningunas часто болит желудок. pastillas. Ядовитые Las грибы и ягоды. setas o Из bayas лесов и
venenosas, lavado del estómago. Таблетки. Solo hay 2 horas Приложение в para запасе всего 2 часа. que se Алкогольное puede таблетки ayudar также al хорошо paciente. подходят для промывания желудка, для Pero очистки si se trata кишечника. de Но вот отравление intoxicación de кислородом ácidos, кислотами no se puede hacer el такие lavado del таблетки промывания estómago. желудка запрещены. Y si se Кислородные trata таблетки de это просто для envenenamiento por gas de la Если estufa, человек выпивает 2 стакана entonces воды по 200 tampoco ayuda el градусов, lavado. обычная комнатная температура, ¿Cómo недостаточно lavar el воды, estómago? Hay то que необходимо tomar какая-то mucha вода agua естественная, templada hasta можно vomitar ледяные y сорбенты luego делать, tomar сильно algunas pastillas свежие. sorbentes. Claro que У маленьких детей los помогают niños грудные pequeños возрастные tienen алкоголичные menos напитки. ah, estándares más menudos. Если Ah, отравление выявили в si hay первой un степени, правильно, envenenamiento пока químico, человек si без la persona сознания, está мы, конечно, inconsciente, desmayada, стараемся no se hace el все lavado. промываем дома. Pero si А se если trata отравление del gas вызванное угарным de газом, la это estufa замечательно, o del потому что gas это действие в машине с dentro del работающим coche двигателем. con un motor Но encendido, питание неисправное. В таком случае entonces veremos que el категорически paciente tiene рекомендуем, если человек cara muy ярко-красный цвет, roja. если Si la температура concentración del gas no es muy очень fuerte, большая, el paciente va a также toser будет краснеть y лицо, él entenderá que hay болеть que голова, salir сам del догадается, coche o что de la что-то casa, есть. pero si la Тогда concentración es muy fuerte, рекомендуется puede desmayarse. очень быстро, через несколько Y минут, привести в entonces, сознание. lo primero que hay que hacer es sacarlo a la Замешиваем и calle. вынос на свежий воздух, а затем уже потребуется Esto también достать. puede pasar en los Отравление угарным incendios, газом durante выявили, los пожалуйста, incendios. закрыли Y помещение. lo um, Ну и último последнее, que что vamos a самое серьезное, discutir очень son правильно, las это mordeduras укусы. o picaduras de Укусы– abejas это o ужасно. avispas que Кто pueden provocar una не reacción alérgica вакцинирован muy против fuerte. Los que son ежеминутных alérgicos necesitan tener siempre los preparados препараты, ah, которые y используются los для familiares tienen предотвращения que и saber cómo профилактики aplicarlos. заражения. В Normalmente se некоторых trata странах de las это inyecciones вводится de adrenalina o de специальные preparados препараты hormonales. укусиватель. Si Если укусила абеба hay una здорового взрослого mordedura или ребенка, de abeja, если entonces пострадала кожа, en la herida se кожа queda su picazón пострадала на ботве, y hay que retirarlo y luego lavar la промывать herida спиртом, спирт sin дезинфицирует. alcohol, con alguna sustancia sin alcohol. Это важно. Pero si trata de las mordeduras de Укусы царей. serpientes, Можно esto puede квалифицировать pasar везде, даже в en поле можно встретить muchas zonas. укусы ah, растениям. son muy Специальные peligrosas, potencialmente тряпочки, mortales. перчаточки вот такие вот маленькие, Las serpientes no воздушные, venenosas не no ядовитые, suelen не morder, кусают. no suelen Если picar. укусил Si se quedan ядовитый, то dos есть если есть зацепка, picaduras, тогда будет dos следующее huellas, движение. normalmente se Чем trata de ядовитый? una Это serpiente несколько раз, venenosa. два раза. Habrá un hinchazón Буквально за 30 en секунд. 1 hora, pues muy, Начали muy fuerte. бояться, посинеют и станут Hay que жестче. quitar, lo primero que hay que Ну и, hacer es конечно, quitar дальнейшее los самое первое действие– anillos, это зашнуровать los ботинки. brazaletes, Расшнуровать ботинки. ah, quitar los zapatos Так просто, porque hay que если есть такие вот saber более-менее que острые se травмы, hincha можно ими la пользоваться. extremidad. Высасывать No se кровь нет puede, смысла. Это ah, делать запрещено. Это еще больше усиливает eh, всасывание. У змеи зубы no не se puede кривые, а presionar, no se закругленные. puede Поэтому chupar el специально lugar de la расшнуровывают. mordedura, Укусы могут pero быть el очень mordido va a недолговечное estar en un сопротивление. muy Может быть agotado, muy предобрывающее débil, состояние. Главное, incluso puede и даже necesitar может reanimación. потребоваться реанимация. Cuanto И чем меньше menos высыпается mueve кислорода ni во время pisa мордовки, тем быстрее всасывается. С рукой все la понятно. extremidad Вот так вот mordida, вытерли, mejor. и яд обновленный
sobre todo si se trata de la pierna, Надо ¿no? будет опираться на что-то, Hay чтобы que можно было dejarla какую-то inmovilizada. специальную палку коснуться, eh, потому что чем Cuanto больше más кислорода получается, trabaja el тем músculo, больше más заостряется. veneno se absorbe. Si se aplica Прикладывание frío, холода pues уменьшит всасывание яда. eh, está muy bien Отдельно y только если нельзя beber немедленно mucho. доставить пациента в больницу. Вот такая первая помощь. Y Ну и, наконец, hay que decir que навсегда en las стерилизовать mordeduras de из las слюны и вообще serpientes других no se инвазивных puede beber вторжений alcohol абсолютно ni любых tampoco паразитов, содержащих aplicar напитки, alcohol al и lugar de la нарастание mordida, симптомов. de la Это mordedura. усиливает всасывание яда. No se puede. Бешеный La бе rabia, la у нас в mordedura стране уже все равно de un большинство animal населения con имеет rabia, прививку, поэтому после укуса бешеного hay животного que надо обработать ah, ранку перекисью aplicar un лимонного, aséptico хорошо смазав края y раны, обязательно buscar la смазав, información sobre собрать este информацию animal. о его Si tiene конституции, virus de la где rabia, может se передать puede contagiar. ваший вирус. Если животное домашнее, Los обязательно. animales Если domésticos животное не привито necesitan или информации vacunas нет, надо y прививаться si no немедленно. conoce el animal, Обязательно. tiene que Вакцина почти vacunarse 100% enseguida. La vacuna гарантированно previene защищает от la этого rabia. тяжелейшего заболевания. Claro que hay muchos Все-таки у temas, нас очень много тем разнообразных, такая вот, ну, por eso yo попугающая речь. concluyendo Очень quería decir que el objetivo de esta charla спрашивается, es почему describir los ограничения estándares специфических actuales que действующих son стандартов, они parecidos всегда en todos los плюс-минус países, одинаковые. Но они с que годами van siempre меняются один mejorando, раз, что van лучше, cambiando para mejorar улучшить именно el выживаемость, pronóstico, la улучшить исход supervivencia y пострадавших. И el теперь interés hacia los primeros без auxilios es muy добровольных alto оказаний первой porque помощи это todos как-то necesitan трудновато saber сегодня знать, qué как hacer en los правильно casos de emergencia. выполнить те или Y иные para действия. terminar, Напоследок скажу, я yo работаю voy a в decir que yo университете, в trabajo Новосибирском институте en dos universidades, en la Universidad Санкт-Петербургском государственном университете по Estatal de ГИБДД, San Petersburgo работаю y en практически la медицинским Primera Universidad ассистентом по Médica de San регуляризации Petersburgo, donde ситуации. también Но trabajo. Y allí те tenemos пациенты, centro которым сразу del вместе tratamiento de la оказывают muerte помощь súbita. родственники, Y os voy a предположим, decir пополнить. que Те, кто el просто дать pronóstico con помощь, primeros auxilios es достаточно muy bueno. один Muchos знакомый pacientes han врач скорой sobrevivido помощи мне сказал, por что я очень долго recibir, находился, да, по реанимации. recibir los Ни разу primeros не случилось auxilios. сердечного оживления. Но ни разу не Y si начиналось nadie выполнение ayuda, el операционного pronóstico мероприятия при no es muy розыгрыше. bueno. Hace С muy другой poco стороны, hemos я всегда tenido находилась в un компромиссном accidente. случае. Две девочки Dos несовмещаемые, chicas не se готовились к preparaban para экзаменам. los Одна exámenes девочка y una de простудилась, ellas de потеряла repente se сознание. Вторая desmayó девочка не растерялась, y ella посмотрела в llamó скорую помощь a las и urgencias. спросила, имеете ли La вы preguntaron кровооткровение. si Она тогда sabía не растерялась, aplicar достаточно los ловко, primeros но auxilios вспомнила y момент, con el что control de лекарство los запрещено. médicos, con el Это было teléfono, con la очень videollamada, сложный, но ella высокоточный комплекс. С одной hizo todo стороны, lo que le спасла, dijeron y повлияла на salvó внезапный рост вирусных, и a удалось su спасти, amiga, la reanimaron но это y luego недолго, no tuvo поскольку ninguna пришлось secuela. всячески Así que предохраняться el от паразитов. Поэтому всем, objetivo de la кто в reanimación реанимации, вы no должны es не оживить, recuperar потому что мы не можем enseguida помощью натягивать al ремень. paciente, Самое no, главное sino сделать это, mantener а la поддержать circulación кровяную sanguínea, связь, поддержать mantener el доставку кислорода acceso del в cerebro al мышцы. После oxígeno лечения, para после que послеоперационного, luego, это después будет de recibir el tratamiento, no происходить se quede безупречное en el состояние, estado а vegetativo, sino que полноценное se recupere, оздоровление. se recupere. Я Muchas благодарю gracias за por su внимание. atención y